अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज आपने ये माहौल देखा कि जब भी किसी दरगाह शरीफ का उर्स होता है तो हमारे कुछ जाहिल हजरात उस उर्स के लिए जो संदल लेकर के जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस संदलों में नाचते हुए जाते हैं, ढोल बजाते हुए जाते हैं, रक्स करते हुए जाते हैं, अर्श लगाते हुए जाते हैं। हालांकि शरीयत इस्लामिया जो है इस किस्म के हरकात को, यानी उर्स वगैरह में या मज़ारात वगैरह के करीब ढोल बजाना, ताशे बजाना, रक्स करना, नाचना, अर्श लगाना, ये शरीयत इस्लामिया में बिल्कुल हराम और नाजायज है। मैं उन लोगों से ये अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसी हरकत से इस्लाम जो है और अहले सुन्नत जो है ये बदनाम हो रहा है। हालांकि आपको ये बात ज़हन में रखना कि इस्लाम जो है इस किस्म की कभी भी इजाजत नहीं देता। और कुछ जाहिल वहाबी हजरात ये कुछ जाहिलाना रस्मों को देख करके ये कहते हैं कि देखो अहले सुन्नत में ये रक्स करना, ये ढोल बजाना, ताशे बजाना, मज़ारात पे खुराफात करना जायज है। हालांकि तमाम अहले सुन्नत के उलमा ने बिल इत्तिफाक ये फैसला किया है कि किसी जाहिल के करने से इस्लाम की तरफ उंगलियां नहीं उठाई जाती। जैसे कि कोई मुसलमान है, अगर वो शराब पी रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके शराब पीने से इस्लाम उस शराब की इजाजत देता उसको, ये तो उसका अमल है। हम तो रोकते हैं कि संदल वगैरह बिल्कुल अदब व एहतराम से लेकर के जाया जाए। ऐसा अदब व एहतराम हो कि आप उसमें नाज शरीफ पढ़ते हुए जाएं, मनकबत पढ़ते हुए जाएं, दुरूद पाक का विर्द करते हुए जाएं, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं, ताकि अल्लाह ताला उसको उसकी वजह से आपको क्या है सवाब दे। जैसा कि दुर्र मुख्तार में फरमाया गया, दुर्र मुख्तार के हवाले से जो 9वीं जिल्द है, सफा नंबर 481 में फरमाते हैं कि अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी हर खेल क्या है मकरू है। मकरू का मतलब मकरूए तहरीमी है, यहां पर मकरूए तंजीह नहीं समझना। यानी लहवो लाभ और अबस, ये 3 लफ्ज जिक्र किया है, एक लहव का, एक लाभ का और एक अबस का। ये तीनों एक ही माने में है। जैसा कि फरमाते हैं आगे शरहुत तावीलात में है कि नफ्से फेल और उसकी समाअत को शामिल है, जैसे कि रक्स करना, मजाक करना, तालियां बजाना, ढोल बजाना और क्या है सितार बजाना, सारंगी बजाना और चोंगे बजाना और कानून यानी एक तार का जो बिंजो जिसको कहा जाता है वो बजाना, मजामीर का इस्तेमाल करना और क्या है मुजरा बजाना और बुगल बजाना, ये सब मकरू है क्योंकि ये आदाते कुफ्फार में से है। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी क्या लिखते हैं कि ये आदाते कुफ्फार में से है और मुसलमान का ऐसी महफिल में कुफ्फार की आदत को इस्तेमाल करना ये बिल्कुल नाजायज है, मकरूह तहरीमी है, जिसको के उलमा ने हराम भी करार दिया, जिसको के उलमा ने क्या है हराम करार दिया है। अब हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान से पूछा गया, मज़ारात पर रक्स करने के मुतालिक सवाल किया गया, जिसका मैं खुलासा बयान कर रहा हूं, इबारत नहीं पढ़ रहा हूं, खुलासा बयान कर रहा हूं। और इसकी इबारत अगर पूरी तफसील देखना है तो फतावा रज़विया के जिल्द 29 सफा नंबर 92, 29वीं जिल्द सफा नंबर 92 पर जिक्र किया कि हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान से पूछा गया सवाल में कि मज़ारात पर रक्स करने के मुतालिक पूछा गया, तो आप फरमाते हैं कि बाजारी औरतों का रक्स क्या है हराम है। बाजारी औरतों का रक्स क्या है हराम है। अब जब बाजारी औरतों का रक्स क्या है हराम इसलिए फरमाया गया कि मर्द और औरतों के मखलूत और बेहजात इज्तिमाआत की तमाम सूरतें इसमें क्या है शामिल है। यानी मर्द और औरतें जो है वो एक साथ जो है अगर वो मखलूत हो जाए, इख्तिलात हो जाए, तो उसमें क्या है इख्तिलात भी क्या है हराम है। इसी बुनियाद पर औरतों का मज़ारात पर हाजिरी को भी क्या है ममनू करार दिया गया है। उसकी वजह यह है
کہ اگر مزارات پر عورتوں کی حاضری کو اگر کہا جائے تو وہاں پر عورتیں اور مرد دونوں کیا ہے اختلاط آئے گا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کیا ہے دیکھیں گے، جس سے کیا ہے شہوت بڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا اسی بنیاد پر عورتوں کے حاضری کو کیا ہے منع فرمایا۔ تو میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس قسم کی حرکات جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں وہ بالکل شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا، تو سندل آپ نکالیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سندل کو بالکل ادب و احترام کے ساتھ نکالیں، نعت اور منقبت پڑھتے ہوئے نکالیں، درود پاک اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے نکالیں۔ یہ کہاں کہ ڈھول لے لیتا ہے، تاشا لے لیتے ہیں، رقص کرتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ بچے ناچتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے چادر چڑھا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل آپ کو ثواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ کا یہ عمل آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھ رہا ہے، اور آپ کے یہ عمل سے جس اولیاء کی بارگاہ میں آپ چادر چڑھانے جا رہے ہیں نا، وہ ولی آپ سے خوش نہیں ہو رہے بلکہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزامیر کے استعمال کو حرام فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شیطان کی آواز شامل ہوتی ہے، شیطان کی آواز۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کے ولی کی چادر کو لے کر کے جا رہے ہیں اور اس میں شیطان کی آواز کو شامل کر رہے ہیں، تو آپ کا دل روشن ہوگا یا آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہو یہ ہو جائے گا؟ خدا را اسلام کو بدنام نہ کرے، خدا را اسلام کو ایسے حرکات سے بدنام نہ کرے جائے جس پہ اسلام پر انگلی اٹھائی جائے۔ اسلام جو ہے بالکل ادب کا مرکز ہے، اسلام جو ہے عبادت کا حکم دیتا ہے، اسلام مؤدبانہ طریقے سے زندگی کو گزارنے کا حکم دیتا ہے، اسلام اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو روشن کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنی آنکھوں میں حیا لانے کا حکم دیتا ہے۔ مگر یہ تو بے حیائی ہے، یہ تو ایسا رقص ہے کہ تھوڑے سے خوشی آپ کو مل جا رہی ہے اس وقت، مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کا دل کتنا غمزدہ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں کتنی آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ کتنی اندھیرا چھا جا رہا ہے، آپ کا ذہن کتنا ولیوں کی بارگاہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ حرکات کرنے کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو خدا را، تو یہ ڈھول تاشے باجے جو کہ سندل میں لے کر کے جاتے ہیں، اس قسم کا لے کر کے جانا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا ہم تمام پر